Chất tuần mây lý điều, let us see a she lao lý tham mẹ. Kén trên lý điều đó, ta này đem chỉ roang phi chỉ tháo ba mẹ. Pin nó, ngã cho bộ đẹp tiền xem ba mẹ xin. Ngã ya grand u sa le pay zone de zone. Nên mẫu le pay zone ngã bông de bông khăn nè vì đó mà. Ya là vì áo sang ngã mình lao tham mẹ. Si bu bi so yin. Nên mẫu le pay zone li bông de bông u. Khăn thế ba mẹ. Ngã riu u mẹ chạy áo thế. Thì cũng chỉ đi về bà đấy rồi nó quy ra tại bà đấy quy ra là một trái bút rồi nó thế cha bị một trái kia mà ý cũng đi quy sa tiêu ra nè xong bị piang đi nè tất cả đi phi cha bị lùi ra bà đấy nằm bên này khăn xí bị rồi nó được phép cố lên còn nằm bên này xem bên này khăn đồ từ lâu hộp hết đi phép lên cho vì đó mà thì lùi yêu này nhìn nhà piang bị rồi ngã cho đi tên thì bị mồ xí bị đó mà sẽ thâu bà mẹ xíဒီမထည့်ပဲနဲ့စီအနှင်းနဲ့နှစ်ဖက်စားရတဲ့ဟင်းဖြစ်လို့စီများများထည့်ရပါတယ်။ကြက်သွန်မေခရမ်းချင်ဒီငရုတ်ဒီအကြမ်းမုတ်နွေးမုတ်နဲ့ကြက်တာရတာမုတ်တို့ထည့်ပြီးတော့မှအနှဲငယ်မွေရောမယ်အိုးဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှမီးပြင်းပြင်းနဲ့တည်ထားပါမယ်တည်ထားတဲ့တော့အတွင်းမှာအိုးမကန့်အောင်နဲ့ခရမ်းချင်ကြီးတွေတက်နိုင်သမျှကြည်အောင်ဖိချေမွေပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအရေးလေးတွေခမ်းပြီးတော့မှခရမ်းချင်ကြီးတွေပြောပြီးကြေသွားပြီဆိုငါးကြော်ထက်နဲ့နွားအောင်မွေရောမယ်ငါးကြော်ထည့်ပြီးတော့မှ2မိနစ်3မိနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့အရန်ကိုထမင်းမြိန်လာတဲ့အင်းရိုးရငါးဆက်စီအုပ်ဟင်းလေး3ဆောင်ဖို့အတွက်တင်ဖြစ်ပါပြီရှင်။